कला विलासिनी नद नदी बड़ पहाड़ प्राकृतिक सुषमारे सबुबले हसिला हसिला लगुवा पुण्य उत्कल उत्कृष्ट कला पाई सारा विश्व रे केन्द्रबिंदु परी मयूर आर्टिस्ट एसोसिएशन माँ सार्वजनीन अभिनय कला शिक्षा अभियान यूनिवर्सल एक्टिंग आर्ट एजुकेशन मिशन ऑफ मार प्लाटफॉर्म आमे कलाकार आमे ओडिशा माध्यम कला शिक्षा को लोकाभिमुखी करिवार प्रयास जारी रखिथिबा नृत्य गुरु हरिपाल अंचलवासी केन्द्रबिंदु यही पहाड़ी रास्ता 10 किलोमीटर साइकेल रे जीवा आसिबा करंती से निदाघर दीर्घ संचित उत्ताप परे आद्य आषाढ़ मेघमाला श्रावणर क्लांति भरा प्रकृतिर प्रबल वर्षण पहाड़ी नई झरणार धैवत ध्वनि अथवा ओसमागर कहला पवन शीतर लहरी केही तांको बाधा दे पारि जेमिति ऋतुचक्र स्थिर हो जाइछि एई कला साधकक निकटरे से दिन नुआ वर्ष फंक्शन रिहर्सल पाई साइकेल रे आसुवा बेले हठात साइकेल पंक्चर होगा पहुँचला बेलू राति हो जाए पिलाटी आगू आसी कहला तुम किए बाबा मो सानो भाई दीपू आउ मु मुसुर हमें आपन साथी रे जीवु नाच शिखिबु भलो कथा तुम्हें तुम बापा को नहीं आस हम बापा नांदी बापा जदि नांती मां को नहीं आस हमर केही नांती हमला अनाथ अनाथ सेमिति कहनी बाबा किए कहला तुम अनाथ एटा पला जगन्नाथ के देश ए जगन्नाथ के देश रे किए अनाथ से लीलामय जगन्नाथ समस्त करना हो आस मो सहित अरे अरे तुम्हें सब रिहर्सल रूम बाहर आसले कथा कौन दीदी कहले जी बाहर नाच हबो दीदी माने रीतिका ही कथा कहला ना ना सिए नुंती गुरुजी सिए तो जाय आसी नहंती आउ जने नुआ दीदी आछंती से भारी भला दीदी नुआ दीदी मो जानिबारे हम चेयरमैन कौन से टीचर को नियुक्ति दे ना थी तथापि मु आसी छी नुआ वर्ष पई आसी छी लेला लेला हो डैडी लेला नुआ वर्ष पई आसी छी लेला बहुत करे हस सत को के तुम गोरे पिले मु किए दीदी लेला दीदी हां हां लेला मु लेला
हल्ला हो हल्ला हो हल्ला हो हल्ला हल्ला हो 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 हल्ला ଆସରେ ପିଲେ ଆସ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଚ ଶିଖଉଛି। ନା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଚ ବିନା ଏଠାରେ ଆଧୁନିକ ନାଚ ହେଇପାରିବ? କାହିଁକି ଗୁରୁଜୀ ଆଧୁନିକ ନାଚ କଣ ନାଚ ନୁହେଁ? ସେ ବି ନାଚ ଗୁରୁଜୀ। ଏ ବାବୁଲୁ ବବୁଲି ତୁମେ କଣ ମତେ ନାଚ ଶିଖେଇଲଣି? ତୁମେ ମତେ ନୃତ୍ୟ ବିଶାରଦ ହରିପାଲକୁ ନାଚ ଶିଖେଇବ? ନାଚ ଗୁରୁଜୀ ଡାଡି କିଏ ଡାଡି? ଦେଖ ଲେଲା ହରିପାଲ ଜଣେ ବେଚଲର, ତାର ପୁଣି ପୁଅ ଝିଅ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଦୟାକରି ଫାଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କର। ଆଜ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ତ ସୁରଜ ସୁରଜକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତାହେଲେ? ଆଉ ଇଏ ଦୀପୁ। ତୁଇ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଅଥଚ ଝିଅ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ବର୍ଷ କେତେଟା ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ମିଛ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ କାହିଁକି ଆଣିଲେ? ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ଗୁରୁଜୀ? ତା ମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ। ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସିଗଲା ପରି ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ଫସି ଲୈଲା, ସୁରଜ ଓ ଦୀପକୁ ନିଜ ଝିଅ ପୁଅ ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତି ନୃତ୍ୟ ବିଶାରଦ ହରିପାଲ। ଯଦିଓ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଲେ ଚାକିରି ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅତି ପ୍ରିୟ ରାଜା ସାହେବ ପଞ୍ଚାୟତର କହିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସେ? हे प्रभु बाहर नही भी मु तीन पिलार बाबू मु जानेनी कि हे लैला और कि सूरज और कि ए सब समाधान तुम्हें कर प्रभु। ए लोक लज्जार मत मुक्ति दियो, मत मुक्ति दियो। ଭଗବାନ ସେସବୁର ସମାଧାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ। ଲିଜା, ପୂଜା, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ସୁରଜକୁ କୋଉଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଆଣି ଲୈଲା ଦିଦି ଏମିତି ନାଟକ କରିଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ? ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିପାରିବି ଡାଡି, କହିବି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହଁ। ଲୈଲା ସେସବୁ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ଗର୍ଲସ ଅଫ ଷ୍ଟଡିଜ ଆଇ ମିନ୍ ମେନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରଖିଥିଲି। ବବୁଲୁ ବବୁଲି ଗୌରୀ ଦିଦି ତାକୁ ଚରେଇ ନେଇ
ভগবান সেটা তো মো পাঠ্য খসড়া ଜାଣିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠି ମୁଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମ୍ୟାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ରଖି ଅରିଜିନାଲ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା କୋର୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟଡିଜ ଛପା ହେଉଥିବା ପେଜରେ ଦେଇ ଆସିଛି। ଲେଇଲା ଅରିଜିନାଲ ଭାବି ବବଲୁ ବବଲି ସେ ଲୋକଟାକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କିଛି ରଫ୍ କାଗଜକୁ ନେଇ ମ୍ୟାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ମା ତୁ ତୁମ ଝିଅ ଏବେ ଝିଅ ବୋଲି ମାନିବ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବି ଅଲବତ ମାନିବି ମୋ ଝିଅ ଏଥିରେ ପୁରା ଏହାଠୁ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅଶେଷ ଦୟା ତୁମରି ପାଇଁ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହବ। ଲକ୍ଷେ କଳାକାରଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା କୋର୍ସେସ୍ ଅଫ ଷ୍ଟଡିଜ। ସିଲାବସ୍ ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି। ଲୋକାର୍ପଣ অনেক অনেক সাধুবাদ। নাট্যকার মনোরঞ্জন দাস সার্বজনীন অভিনয় কলা শিক্ষা পাঠ্যক্রম পাঠ্য খসড়া এক অভিনব প্রয়াস। ଆଉ ଟିକେ କରତାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସାର୍ବଜନୀନ ଅଭିନୟ କଳା ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା କାହିଁକି ସେ ଏଭଳି ଗୁଡ଼ିଏ ମନସ୍କାମନା କରିଛନ୍ତି ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଖାଲି ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣିବା ଯେ ଖସଡ଼ାର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ये राजन राज सब प्लान प्रोग्राम को तुम्हें फेल कर देला। ये एते टंका देली चॉकलेट देली शेषरे ये राजन राज प्लान प्रोग्राम को फेल कर दे कोर्स ऑफ स्टडीज बदल वो सेट विश्वास करंतु से राव कागज केमति रहले मु किछि जानिनी। मिछ कहू तू ना भाई ठीक कथा कहूची। बेये ठीक भूल मते सिखौछु। कोर्स ऑफ स्टडी रो मैन्युस्क्रिप्ट मु पाइलिनी चकमा देखे से नाचो मास्टरटा ता उद्घाटन पर्वटा सारी देला। सर बेये मैन्युस्क्रिप्ट पाइलिनी माने मु तो से एनजीओ टंका पाई परिबिनी तमाने ए दुईटा को छेली काटला वाला टिक टिक करी काटी देबी बे ए बुलू बुलू ए दीटा को भलो की धरो बे रही जाओ कहां न होले रिवॉल्वर ले 6-6टा गुली तम तीन जन का भेजारे पूरे दिन स्टार्ट है लेला लेला नहीं सीबीआई ऑफिसर लेला चौधरी पोका पोका से खंडा इडियट
ଆମେ ଆସିଗଲୁଣି ରେ ମା ସେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି ଗୁରୁଜୀ ମୋତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲ ଏବେ ତୋ ଗାଡି ବୋଲି ଡାକିବୁ ମା ଡାକିବିନି କାହିଁକି ଆପଣ ମୋତେ ଲେଲା ବୋଲି ଡାକନ୍ତୁ ନା लीला